श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण चेतनारे कर्म। अर्जुन कहिले, हे कृष्ण, प्रथमे आपण मते कर्म त्याग करिबा कथा कहिले एवं तत्परे पुणी भक्ति जोगरे कर्म करिबाकू कहउछंती। ताहा हेले आपण दया करी मते कहिबे कि ए दुईटी मध्यरु केउटी निश्चित भावरे श्रेयस्कर अटे? श्री भगवान कहिले, कर्म त्याग एवं भक्ति जोग कर्म उभय मुक्ति निमित्त भल, किंतु ए दुईटी मध्यरु कर्म त्याग अपेक्षा भक्ति जोगरे कर्म करिबा उत्तम अटे। जे तार कर्म फल को घृणा करे नाही किंबा भोग करिबार कामना रखे नाही, से सर्वदा जने सन्यासी बोली बुझिबाकू पड़िबो। हे महाबाहु अर्जुन, समस्त प्रकार द्वंद्व मोहरु मुक्त ए प्रकार व्यक्ति सहजरे भौतिक बंधनरु मुक्त होई जाए एवं से संपूर्ण रूपे मुक्त अटे। जेउ माने अल्प बुद्धि संपन्न सेही माने कहंती जे कर्मयोग और भक्ति योग सांख्य योग ठारू पृथक, किंतु जेउ माने प्रकृतरे पंडित से माने कहंती जे जदि केही ए दुई योग मार्ग मध्यरु गोटी को अनुसरण करे से उभयर फल पाई थाए। जे एक कथा जाने जे त्याग बा संन्यास द्वारा जहा लाभ करा जाए ताहा मध्य भक्ति जोगरे लाभ करा जाई पारे एवं सेइथि पई जे भक्ति जोगरे कर्म एवं संन्यास ए उभय को एक बोली देखे से ही प्रकृतरे वस्तुमानंकर प्रकृत स्वरूप को देखि पारे। व्यक्ति भगवान को सेवारे नियुक्त न होई केवल कर्म त्याग कले सुखी होई पारिबो नाही। भगवान को सेवारत होई मुनि ऋषि वृंद विशुद्ध हुअंती एवं अविलंबे परम ब्रह्म को लाभ करंती। जे भक्ति जोगरे कर्म करे, जे विशुद्ध आत्मा एवं जे निजर मन और आत्मा को संयत करि थाए, से समस्तंकर प्रिय अटे एवं समस्ते तार प्रिय अटंती। ए प्रकार व्यक्ति सर्वदा कर्मरत थिले सुद्धा कदापि कर्मफल लिप्त हुए नहीं। जे दिव्य चेतनारे अछि से देखुथिले, शुणुथिले, स्पर्श करुथिले, आघ्राण करुथिले, भोजन करुथिले, गमनागमन करुथिले, शयन करुथिले, एपरिकी श्वास प्रश्वास नेउथिले सुद्धा से कथा भल रकम जाने जे से प्रकृतरे किछि करू नाही। से कथा भल भावे जाने जे से जेतेबेले कथा कहूछि, किछि ग्रहण करुछि बा किछि त्याग करुछि, चक्षु खोलुछि बा बंद करुछि, सेतेबेले ए जोड़ेन्द्रिय गुड़िक इंद्रिय भोग्य विषय वस्तुरे ही केवल लागिछंती, किंतु से ए सबुथिरु अलगा। जो व्यक्ति भगवान को ऊपर निर्भर करे बा कर्मर फल भगवान को अर्पण करी अनासक्त भावरे कर्म करे, से पाप कर्मर प्रतिक्रिया भोग करे नहीं। पद्मपत्र जल मध्यरे थिले सुद्धा जेपरि जल ताकू स्पर्श करि पारे नहीं, सेही परि कृष्ण चेतनशील व्यक्ति को पाप कर्मर प्रतिक्रिया स्पर्श करि पारे नहीं। संग बा आसक्ति त्याग करी जोगी माने केवल विशुद्धिकरण निमित्त शरीर मन बुद्धि एपरिकी इंद्रिय मानक साहाय्य कर्म करती। जो व्यक्ति दृढ़ भावरे मो सहित युक्त होइथाए अर्थात एक भक्तिपूत आत्मा, से विशुद्ध शांति लाभ करे, कारण से तार समस्त कर्म फल भगवान को समर्पण करे। किंतु जे भगवान ठारे युक्त होई न थाए, जे तार कर्मफल उपभोग करिबा पई अत्यंत लोलुप होई उठी थाए, से कर्मफल रे बांधी हुए। जेतेबेले देही तार प्रकृति को संयत करे एवं मानसिक स्तर रे समस्त कर्म त्याग करे, सेतेबेले से 9टी द्वार थिबा ई शरीर अर्थात पुरे किछि न करी किंबा करिबार कारण न होई आनंद रे वास करे। शरीर रूपक नगरर प्रभु अर्थात आत्मा कौनसी कर्म सृष्टि करे नहीं, किंबा से लोकमानंकु कर्म करिबा को प्रेरणा दिए नहीं, किंबा से कर्मफल सृष्टि करे नहीं। ए सबु भूत प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा करा जाउछि।
ଭଗବାନ କାହାରି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର କିମ୍ବା ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବଗଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅବିଦ୍ୟା ବା ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋହମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲେ ଯେପରି ସବୁ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ବିଧ୍ୱଂସନକାରୀ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନାଲୋକରେ ସବୁ ତା ସମକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଉଠେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶରଣାଗତି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ବା ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାପ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସିଧା ମୁକ୍ତିପଥର ପଥିକ ହୁଏ। ଏକ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଈ ହସ୍ତୀ କୁକୁର ଏବଂ କୁକୁର ମାଂସ ଭୋଜି ଚଣ୍ଡାଳକୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ସମଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସଦୃଶ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଲେ ହୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଲେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଭଗବଦ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛି ଓ ବିମୋହିତ ନୁହେଁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତର ବା ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଜଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ସମାଧିରେ ଥାଏ, ସର୍ବଦା ଅନ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅପାର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ, କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥାଏ। ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିବ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଜଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବ, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ଏ ପ୍ରକାର ସୁଖର ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଏବଂ ଶେଷ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବେଗ ଓ କାମକ୍ରୋଧର ବେଗ ସହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ସେ ଯୋଗୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେ ସୁଖୀ ଅଟେ। ଯେ ଅନ୍ତରରେ ସୁଖୀ, ଅନ୍ତରରେ କର୍ମଠ, ସେ ଅନ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତରରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଅଟେ। ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ପରିଣାମତଃ ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ନାହିଁ, ଯେ ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଅନ୍ତରରେ କର୍ମଠ, ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଯେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ବିମୁକ୍ତ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭୌତିକ କାମନା ଓ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସଂଯମୀ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ସତତ ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବେ। ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚକ୍ଷୁ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦୁଇ ଭ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରି ନାସା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନ ବାୟୁକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂଯତ କରି କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ସର୍ବଦା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବରେ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ତ ମହାତ୍ମାଗଣ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞକର୍ମ ତପସ୍ୟା ଓ ବ୍ରତାଦିର ଅନ୍ତିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବର ଉପକାରୀ ଓ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଜାଣି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟର ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର କର୍ମଯୋଗ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ ଶୀର୍ଷକ 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା।